على سيد المرسلين محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para habaib, Habib Abdurrahman bil Faqih, Habib Muhajir, Habib Haidar, dan segenap para habaib, juga segenap para pengurus Jasatun Nur yang diketuai sekretaris Haji Arif, juga para jajaran pengurusan Jasatun Nur, dan juga segenap para asatid, para sesepuh, Ustadz Ansor, Ustadz Ridwan, dan segenap para asatid yang lain, juga Ustadz Neman, dan segenap para jajaran ketakmiran Masjid Jami' Asy-Syuhada Haji Muhammad Arif, dan segenap para jajarannya Haji Hamid, juga segenap para sesepuh Haji Basar, Haji Tohed, dan selainnya, dan segenap para hadirin, para jam'iyah pengajian rutin Safai Ramadan Khutmul Quran Jasatun Nur yang saya muliakan, dan segenap para pecinta Nabi kita baginda Muhammad SAW yang saya muliakan pada malam hari ini, dan juga Gus Salam juga lupa enggak kita panggil tadi, juga Bapak Roni, dan juga Haji Mansur. Datang Haji Mansur, hadir. Oh, Haji Mansur sebagai ketua pengurus, ya, ketua pengurus Pondok Pesantren Basolehin, dan segenap jajaran pengurus Pesantren Basolehin, dan segenap para pecinta baginda Muhammad SAW. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua pada malam pertama dari pengajian Khatmul Quran Safar Ramadan Jasatun Nur ini, insyaallah kita semuanya diberi oleh Allah sehat walafiat dan dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sempurna di Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya dinamakan kitabnya Gabasun Nur Al-Mubin min Ihya'i Ulumuddin, karangan guru mulia kita Syekh Hamad bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang menerangkan tentang hati kita, tentang akhlak kita, niat kita, khususnya kita berada di bulan Ramadan ini, bagaimana hati kita yang seyogyanya, yang sebenarnya, supaya hati kita tetap istiqomah dalam ibadahnya. Ramadan ini hati yang penuh dengan zikirnya kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada hati-hati yang penuh dengan sifat-sifat jelek atau penyakit-penyakit hati, yang Allah jauhkan semua itu insyaAllah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil al-muttali ala khafiyat asra'ir al-alim bimaknunat الضمائر والصلاة والسلام على سيد المرسلين وجامع شمل الدين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، وكما قد يطلق العقل على العلم بحقائق الأمور، ولكن إذا أريد به المدرك للعلوم كان هو القلب
faqad ishtarakat al-arba'atul alfat fi hadzal ma'na. Kata beliau, Sayyid Himar bin Muhammad bin Sa'ad bin Hafid, seperti apa yang diitlakkan di dalam akal pikiran manusia ini, yaitu di dalam pengetahuan hakikat perkara yang ada di bumi ini. Memang akal ini untuk mikir ya, akal untuk mikir. Karena kita manusia merupakan ciptaan makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Allah menciptakan makhluk ini macam-macam. Ada bangsa jin, itu situ ada iblis, ada setan, ada jin. Ada bangsa manusia, ada bangsa malaikat, ada bangsa binatang. Yang mana di antara 4 kelompok makhluk ini Allah ciptakan masing-masing. Malaikat Allah ciptakan punya pikiran, cuman gak punya nafsu, syahwatnya gak ada, nafsunya gak ada. Jadi gak ada malaikat itu marah, malaikat ngambek, wonten ya, malaikat napa namine ngelabrak, boten wonten. Malaikat jenuh, boten wonten. Malaikat kepingin tilem, kepingin dahar, kepingin nginum, boten wonten. Malaikat kepingin rabi, kata wedok sing wayu, waduh wayu tepak kira tak intip ile adus engko. Ndak ada. Tidak punya nafsu, semua nafsu. Nafsu birahi, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu apapun enggak ada. Yang mana Allah ciptakan memang malaikat ini khusus semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai ciptakan sampai yaumul kiamat, ibadah tok. Dan enggak ada melanggar-melanggarnya. Di dalam hadis qudsi dikatakan nahnu malaikatullah la na'si ma'amallah wa naf'al ma'amrullah. Dalam hadis qudsi mengatakan kami ini para malaikat yang senantiasa istiqomah, tidak akan pernah melanggar perintah Allah dan istiqomah untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah maksiat sama sekali dan istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang malaikat ini diciptakan khusus oleh Allah untuk ngawulo kepada Allah sudah, untuk khidmah kepada Allah. Makanya tugasnya masing-masing. Ada malaikat tugasnya untuk sujud, tok mulai ciptakan sampai yaumul kiamat. Ada yang ruku aja mulai ya diciptakan sampai yaumul kiamat. Ada yang iktidal mulai diciptakan sampai yaumul kiamat. Ada yang duduk di antara dua, sujud mulai diciptakan sampai yaumul kiamat. Ngawulo sama Allah Ta'ala. Ada tugas-tugas yang lain. Tugas yang untuk mencatat, raqib atid. Ada yang untuk bertanya yang di hari kubur, mungkar nakir, ada yang bagian penyampaian wahyu, maka Jibril, itu semua tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka dan tidak pernah di dalam perintah itu melanggar sama sekali. Makanya malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah yang maksum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali. Cuman itu pun maksumnya masuk akal karena nggak punya nafsu ya, nggak punya nafsu. Kalau nabi-nabi Allah dan para rasul Allah ini maksum juga, cuman manusia masih ada nafsu, cuman nafsunya terkalahkan sudah, nafsunya terkalahkan. Makanya kata para ulama sama-sama ahli ibadah malaikat dengan manusia yang sudah begitu waktunya untuk Allah, itu derajatnya lebih tinggi manusia dibandingkan malaikat, sama-sama ahli ibadah, sama-sama taat kepada Allah, senantiasa melaksanakan perintah Allah semuanya dan menjauhi larangan Allah SWT. Itu sama-sama makhluk manusia dan malaikat lebih afdal manusia. Kenapa? Karena manusia masih memerangi nafsu. Kalau malaikat nggak ada perang dengan nafsu, enak aja ibadahnya. Kalau manusia perang dulu, mujahadah dulu.
Sampai nafsunya kalah, baru bisa menguasai nafsu manusia ini. Seperti siapa? Mereka para aulia, para sholihin. Para wali-wali Allah. Ini sudah bisa mengalahkan nafsunya. Makanya sering musyahadah. Sering melihat sesuatu yang arwah. Sesuatu yang tidak dilihat oleh kasat mata. Siapa mereka? Para aulianya Allah Ta'ala. Kapan ketemu Rasulullah, kapan ketemu para walinya Allah yang sudah meninggal, kapan ketemu malaikat, kapan ketemu, ini mereka para aulia. Kenapa? Nafsunya sudah mati. Makanya nafsu mati itu bagaimana caranya? Ini akan diajarkan oleh beliau. Bagaimana untuk mengalahkan nafsu ini, itu seperti halnya mereka para aulia. Walaupun kita gak bisa ya, seperti aulia solehin ya, dengan maksimal gitu ya, ya bertahap. Semua para aulia itu nggak ada yang instan. Mau jadi wali, nggak ada. Jadi wali kutub, nggak ada. Bisa terbang, nggak ada. Bisa masuk tanah, nggak ada. Semua itu dengan mujahadah dulu, pelan-pelan. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, radhiyallahu anhu Allah, beliau punya istiqomah ibadah setiap malam mulai badal isya, sholat 1000 rakaat. Begitu rokat yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masjid tarahim sudah, Assalatu wassalamu alaik, mendekati subuh. Begitu azan subuh, langsung sholat berjamaah dengan para santrinya dengan tanpa wudhu. Kenapa? Wudhu isyaknya nggak batal. Itu beliau laksanakan selama 40 tahun lamanya. Bukan 1, 2, 3 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan, 40 tahun. Beliau nggak pernah batal sholat subuhnya dengan wudhu isya 40 tahun. Langsung bisa? Nggak ada, mujahadah dulu. Bukan langsung 1000 rakaat sampean. Ngikuti Syekh Abdul Qadir Jalani 1000 rakaat semalam. Oleh 30, 40 saya ketputul sikil sampean. Gimana? Dengan bertahap beliau-beliau ini. Pertama 2 rakaat. Mampu 4 rakaat, mampu 6 rakaat, mampu 10, mampu 20, mampu 50, mampu 100, mampu 200, mampu 500, begitu bertahap. Langsung 1000, ya cobaan sampean. Enggak tutup, boyok loro. Encok teko mari ngono. Mereka begitu mujahadah. Walaupun begitu, itu pun perlu waktu ya. Bukan cuma sehari 2 hari, bertahun-tahun. Baru bisa. Begitu pula Syekh Abu Bakar bin Salim, juga 40 tahun. Sholat subuhnya dengan wudhu isya. Sama, mujahadah dulu. Memerangi nafsu dulu. Memerangi nafsu males, jenuh, sumpek, wabot. Itu diperangi semuanya itu. Diperangi semuanya. Apalagi tengah malam ya. Juga merangi kantuk. Rasa kantuk. Rasa ngantuk ini. Waduh. Apalagi sudah mau subuh itu. Itu paling enaknya tidur ini. Seperti sekarang Ramadan ini ya. Semalam enggak tidur. Waduh. Kalau enggak tidur dibuat tadarus Al-Quran di Masjid Syuhada. Ini enggak apa-apa. Mau sahur pulang. Ini enggak tidur semalam. Di pos kamling, cangkruk, main domna, main remi. Bukan untuk ngaji Al-Quran atau zikir atau wirid. Begitu mendekati waktu sahur, waduh itu ngantuknya Masya Allah. Jam-jam 3, setengah 4 mau adzan subuh. Itu enak-enaknya tidur itu. Itu setan itu bisa cangkruk di atas kepala kita. Dikencingi mata kita supaya tambah ngantuk. Alhamdulillah Ramadan ini para setan oleh Allah diikat oleh Allah di tengah samudra. Kalau setannya bangsa jin. Sekarang ini mulai awal Ramadan kemarin sampai malam hari raya Allah ikat mereka para jin semua para setan iblis ini di tengah samudra yang jauh dari kehidupan manusia. Ini setannya jin. Setannya menungso, luwe akeh. Jin benyaan boleh. Makanya sebagai mengatakan kenapa kok di Ramadan ini yang sudah dikatakan oleh Rasulullah para setan-setan sudah diikat oleh tengah samudra,
kok masih ada yang bermaksiat, masih ada yang berzina, berkhomer, narkotik, nggak sholat, nggak puasa. Kenapa lu? Setan bangsa manusianya ini juga banyak sekali. Setan bangsa manusianya ini lebih banyak. Memang sudah dari sebelum Ramadan sudah nggak sholat, nggak puasa, biasa maksiat. Nah ini setan yang bangsa manusia yang repot ini. Waduh, pada menungso nih. Makanya bagaimana mereka para aulia, para solihin bisa begitu istiqomahnya, hatinya dijaga. Makanya kata ulama, sampai-sampai ini bisa jadi orang yang punya karomah. Bisa. Kenapa? Hati sampean jaga. Hati sampean jaga. Dari sifat-sifat penyakit hati. Riya kah, sombong kah, hikit kah, hasut kah, namimah kah, ngadu domba kah. Ini sifat-sifat hati yang jelek ini sampean jaga. Jangan sampai mengelabui hati sampean. Sudah. Sampean ahli karomah sampean. Omongan sampean mandi. Kenapa? Hati bersih. Seperti diceritakan satu ulama ketika dakwah di satu pulau. Maka si ulama ini naik perahu untuk mencapai pulau itu. Dulu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada. Itu pun perahunya perahu ketek, perahu dayung itu, bukan perahu ferry, perahu pakai mesin, nggak ada mesin. Si ulamanya nyebrang ke pulau itu pakai perahu seperti perahu dayung gitu. Sampai di pulau itu berjalan menuju ke tempat pengajian itu. Sebelum nyampe di pengajian, lah kok dia dengar satu perempuan tua zikirnya nggak tepat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Betulnya begitu. Ini tidak salah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata si ulama, sopo iku, udah entos pas zikir iku. Diikuti suara ini, kita taunya ada perempuan tua yang zikir di situ. Ini datang sama si ulama ini, dibetulkan karena zikirnya salah, bukan sanes ngeten bu, zikire bu, menika salah. Oh, nggih. Ya napa sing bener menika. Ibu ini yang tua ini memang butuh ilmu dia, butuh pengetahuan. Sehingga menerima ketika dikasih tahu menerima. Ngeten bu, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dibetulkan, dibenahi pelan-pelan sampai bisa si ibu ini. Dilihat sudah bisa, ditinggal sama ulama ini. Hadir pengajian, setelah pengajian kembali, dia mau kembali ke rumahnya, naik perahu lagi, perahu dayung itu. Di tengah laut, nggak tahu si ulama ini melihat sosok orang yang lari di atas air. Oh, itu siapa itu kok lari di atas air? Kok tak tenggelam orang itu? Bisa jalan lari, bukan jalan lari di atas air. Dan taunya yang lari ini menuju ke ulama ini. Sampai di ulama ini, datanya ibu tua itu. Yang zikirnya salah itu. Ano sepunten nih kalau aku supe ya napa zikire. Dilihat sama si ulama ini sudah karomah. Pun bu, wangsul bu. Kesani pun salah kesani. Sampai wangsul, sampun karomah sampai terus ya. Kenapa sih ibu ini hatinya bersih. Gak ada rasa higit, rasa riya, rasa sombong. Bersih hatinya. Dan amalnya semata-mata ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang hatinya bersih. Makanya jaga hati ini ribet ya. Jaga hati ini ribet. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita ini bukan memandang jasad sampean, ibadah sampean yang cakang, hati sampean. Innallah la yanzuru ala suwarikum wa la azalikum walakin la yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah ini tidak melihat daripada parasnya kalian, kata Allah, kata Rasulullah. Enggak melihat wajah kalian yang ganteng atau enggak ganteng, lihat tubuh kalian sempurna atau enggak sempurna, lihat peranginya kalian, lihat gerak-gerik perbuatannya, enggak. Allah ini melihat hati sampean dan melihat
Niatnya sampean, ikhlas enggak? Karena Allah enggak? Ibadah cakang bukan karena Allah. Karena manusia, percuma. Enggak ada pahala-pahalanya. Dia ahli zikir, cuma enggak ada niat untuk Allah, percuma. Dia sedekahnya banyak, jutaan, puluhan jutaan, miliaran. Cuma bukan karena Allah, karena ingin kedudukan, ingin dipuji orang, percuma. Karena Allah melihat hati kita. Makanya, tatkala itu hati jelek, ya sudah, Allah menolak semuanya, menolak perbuatan kita, amal kita. Dan ini para aulia yang ditekankan dulu hatinya, begitu hatinya bersih, baru cakang ibadahnya ini. Kenapa? Semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia, bukan untuk siapa-siapa. Ini yang sangat ribet dan ruwet ya. Hati ini. Mun kun amal gampang ya. Mun kening hati ini sangat repot sudah hati ini. Kadang-kadang kita sholat wajib, sudah wajib ini. Itu kadang-kadang kepingin lihat orang kok. Pokoknya sholat 5 waktu saya di Masjid Syuhada. Kalau bisa di belakang imam. Haji Arif imamnya, saya belakangnya. Biar tahu masyarakat jalan veteran ini matanya biar tahu. Saya ini sholat di sini saya ini. Istiqomah saya ini. Ya saya ini yang paling Masya Allah sudah. Dipuji dewi akhirnya. Kalau saya muji dewi. Ini terjadi. Makanya bagaimana ibadahnya? Habaan mansura sia-sia belaka. Makanya mudah-mudahan ya. Hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita istiqomah. Mudah-mudahan hati kita penuh dengan ketulusan, keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala, bersih dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pertemuan besok insyaallah. Ini panjang ya dan waktunya kita batasi supaya enggak malam-malam. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah pula untuk hadir daripada Khatmul Quran Safar Ramadan Jasatun Nur ini, insya Allah setiap malamnya kita bisa istiqomah dan bisa hati kita mendapat nurnya Allah Subhanahu wa taala, mendapat barokahnya baginda Muhammad SAW sehingga kita dirubah hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan diumumkan untuk Khatmul Quran Jasatun Nur Safar Ramadan besok malam Kamis, persis bertepatan malam Ramadan atau 29 Maret itu di Masjid Nurul Hidayah Haji Kusnan, Desa Tempuran, Selo Anyar, Pasirian. Ini sangat diharapkan ya, pengumuman juga undangan untuk panjenengan semuanya. Kalau bisa rombongan dengan dengan teman-temannya, keluarganya, dengan handai tolannya untuk menyiarkan di malam Ramadan ini yang mana niat kita bukan lain meraih ridhonya Allah, juga untuk meraih Lailatul Qadar insyaallah. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali Lailatul Qadar insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan menghidupkan sunnah baginda Muhammad SAW, karena kita di Ramadan ini kita menghidupkan sunnah, pahalanya wajib. Menghidupkan wajib, pahalanya 70 wajib. Mumpung ini khusus di Ramadan. Malam berikutnya, malam Jumat, tanggal 9 Ramadan, 30 Maret di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ustadz Haji Ansor di Desa Blukon, Kecamatan Lumajang. Ini juga pengumuman dan undangan untuk panjenengan semua, khususnya untuk jamaah jalan veteran supaya bisa bergabung dan istiqomah. Amin Allahumma amin. Dan kita sebelumnya untuk ditutup dengan tahlil. Afdhalul dzikri qaulu La illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun baq, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا من رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآيات الكرسي وثلاثا من قل والله أحد والمعدتين إلى روح من كان تهليلا ساهو من استمعنا هاهنا بسبب عبدك الفقير الحبيب أبو بكر بن عبد الله المهضر بابا عائشة بنت أبو ألوي الحبسي
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنوا الجنة برحمته ووالدنا ووالدهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa ausil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalu min qawli la ilaha illallah wa ma sabahna min qawli subhanallah bihamdi wa ma ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan samilan nuqaddimu dzalika nuhdi ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain summa larwahi abaihi wa ikhwan minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa ashabi wa tabi'in ila ramadin wa sairi ibadillahi salihin summa la ruhi sayyidina wa syekhunal muhajiril Ahmad bin Isa wa sayyidina Ubadillah bin Ahmad wa sayyidina Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad wa sayyidina al-faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa summa la ruhi Habib Muhammad bin Ali Muladawila wa ibnil Muqaddam Sani Habib Abdurrahman Asyiqi wa Habib Umar Muhdar wa Habib Abu Bakar As-Sakran wa Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus wa usulihim wa wa summal arwahi fahrul wujud Abu Bakar bin Salim wa Abdul Qadir al-Jalani Habib Ahmad bin Muhammad al-Habsi Sohibu Syekh Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Jufri wa summal arwahi Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas Sohibul Rotih wa Ali bin Abdul Baras wa summal arwahi Sayyidina al-Imam Qutbil Irsyad wa Khausil Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Habib Hasan bin Saleh al-Bakhr wa summal arwahi Habib Ali bin Muhammad al-Habsi Sohibul Maulud wa Habib Alwi bin Ali al-Habsi wa Habib Muhammad Anis bin Ali al-Habsi wa usulihim wa furuhim wa summal arwahi ahli basar wa zanbal wa akdar wa furat wa ma'la wa baqi wa zubaika wa jami'i sadatina ali ba'alawi wa usulihim wa furuhim wa muhibbihim ajma'in khususan ila arwah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Muhdar Baba Aisyah binti Alwi Al-Habsi
Anallahu fir lahum wa irhamuhum wa yuskunul jannah bi rahmatihi wa walidina wa walidihim khasatan jami'an amwatina wa amwati muslimina ama ausilillahum madzalika minna ilahim Allah maj'alhum nuran yas'awat la ubayna yadayhi Allah maj'alhum bidaan lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa idqan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wajma'na wa iyyahum fi dari karomatika karomatika mustaqarri rahmatika wa mahali auliaika ma'aladina an'amta alaihim minan nabiyina siddiqina syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah kafa billahi alima rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Kita sama-sama keluar baca doa di luar. Ala ya Allah binadra minal ainir rahim tudawi kullama bi وقل راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر ألا يا الله بندرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر ألا يا الله بندرة كن فائز وغافر العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولا يهرس عليها سوى أعمى البصيرة عديم الأكل لو كان يعقل كان أفكر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة تفكر في فناها ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها ألا يا الله بنظرة وفي كل غناها ألا يا الله بنظرة توبة ثم توبة لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يا عين جودي بدمعي منك سائل على ذاك الحبيب حبيبي الذي قد كان نازل ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض ما معانا في المرابع وأسبس في الراهل وأمسى القلب والبال من بعد مقدر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظرة على بشر جاد سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظرة من أمراض الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة بها ساداتنا تنا وشيوخ
والعارفون وأهلنا وأحبابهم بقلبنا نازلون على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومنهم في السرائر فؤادي قاتنون بساحة تربها بالزكي المسك أعطر على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير خير زاد على يا الله بنظرة لكل الناس قاد على يا الله بنظرة محبتهم سعادة على يا الله بنظرة على يا باخت من زارهم بالصدق وانذر إليهم معتني كل مطلوب تيسر ألا ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين، اللهم آمين. اهدنا آمين. فيمن هديت وعافنا آمين. فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك آمين. لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعز من هذا اللهم سلمنا والمسلمين آمين. وبارك اللهم سلمنا والمسلمين آمين. والمسلمين وانصرنا والمسلمين آمين. وارفعنا والمسلمين والمسلمين ونسلمنا ونسلمنا من آمين. اللهم احذف عنا من منطفنا والمسلمين آمين. اللهم احذف عنا من اللهم احذف عنا آمين. الوباء والغلاء آمين. من الامراض ومن الفجاءات والطغن ما لا يشبهك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه آمين. وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا الضاين من يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا يلا بها بها. يلا بها يلا بحسن الخاتمة والقبول. Pada Pak Aib sama Pak Yai, monggo ke belakang. Ya, Pak Tuan TPI untuk santri sama sebagian seri.